Mantap. Enak lagi. Wih, Pak Bun. Lagi, Bang. Nah, enak. Mantap. Enak. 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 Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, hadir lagi channel Pepis. Kembali kita casting di spot rawa atau kolam. Kita coba-coba lagi, Bang, casting di sini. Mudah-mudahan masih banyak sambaran di sini, Bang. Kita langsung saja. Bismillah. Terus lagi. Terus lagi. Wah, ini masih ada, Bang. Mantap. Alhamdulillah strike. Nah, ini guys, bola. Kita rilis, Bang, kocolan. Nah, nah, enak, mantap. Lagi. Ini, Bang, strike. Alhamdulillah strike. Mantap. Lanjut.
Kita rilis ini bang. Stop. Kena. Aduh. 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 Pas lagi. Sayang. Kena. Stop. Rilis lagi. Nah, ini bang. Oh. Nah ini bang, strike lagi, mantap. Kita ambil bang. Tak kena bang, kurang ajar. Wis, sayang sekali tak kena. Awas. Kena. Mantap. Nah ini bang. Alhamdulillah strike lagi. Kita ambil lagi nih bang.
Lanjut. Mantap. Kena lagi. Wih, babon. Besar ini, Bang. Wih. Mana goyanganmu? Lobet dia, Bang. Wih. Luar biasa. Babon. Nah ini, Bang. Mantap, wih. Luar biasa spotnya, Bang. Mantap. Lanjut lagi. Right lagi. Nah ini, Bang. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Kena lagi, Bang.